মহান নভেম্বর বিপ্লব উপলক্ষে সোমবার জামুরিয়া সিপিআইএম অজয় জোনাল ইস্ট কমিটির উদ্যোগে চাকদোলা মোড় থেকে খাসকেন্দা মোড় পর্যন্ত এক মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল শেষে খাসকেন্দা মোড়ে এক জনসমাবেশেরও আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি, প্রাক্তন বিধায়িকা জাহানারা খান সহ অন্যান্যরা। সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করে বলেন, অবিলম্বে 100 দিনের কাজ চালু করতে হবে। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।